অর্ধেক লাইজা গেছেন আবারও সাদা গিয়ে ভালো কিন্তু তাও ভালো তো এসটি সার্টিফিকেট এসটি রিজার্ভ এসটি কোটা আবুলো পাখান বললে আবুল অর্থ তামো যে দেশ স্বাধীন অময় আসুক বিশ্ব ভালো এই দেশটি চৌ ত্রিপুরার জন্য যার এসটি হিন্দামের অক্সিমিয়া এই দেশটি 13-14 কোটি আমটি বরফতম বরফ ব্যাকওয়ার্ড উপলব্ধ লাইজা আপনি লগে দলিত বা এসসি তম আপনি লগে ওবিসি এসটি এসসি হইতে হয়তো কিছু অ্যাডভান্স কিন্তু নট এট পার উইথ দি আদার্স গণমুক্তি পরিষদের লড়াই ও দেখা ও মুক্তি যে অর্থনৈতিক মুক্তি সামাজিক মুক্তির লড়াই আবলোচন খাইও অময় চীনি যে নীতি ও প্রিন্সিপাল ঠিক প্রমাণী বাগই 77 বছর থামফানো সারো এনএলএফটি টাইগার ফোর্স বা আবুলের সেকাম টিএনবি বাই আসুক বড় কোথার দরকার আসুক বড় অনেক জমজম মান্দাক্ষা কিন্তু গণমুক্তি পরিষদ কবরে ভাঙ্গিয়া কিন্তু গণমুক্তি পরিষদ কেউ উলব और कॉमरेड अमलेंद्र सामने चर्चा लाइखा खुद महाराजा वीर विक्रमादित्य बाहादुर गणमुक्ति परिषद का काशरानी बागई त्रिपुर सेना आताय रेखा राजा सुमेर लगे लगे त्रिपुर सेना को थ्री थांका आबते गरब लिए आबुनी बोलो सत्येंद्रलाल सिंहानी मंत्री राजप्रसाद चौधरी 10 नम्बर खाई जरा पूरा बुरी रक्सी नाई बहुत शंकरा का लिखा 10 नम्बर पत्रिका शंकरा पत्रिका विनिपरे विभू कुमारी देवी किरीट विक्रमादित्य बाहादुर तद्दुत मानिक्य किशोरनी माहुफा बरफ कांग्रेस तंत्रतई इ नियमान बिसिंग पर्यंत बैलेंस बिसिंग त्रिपुरा उपजाति युव समिति आताय रेखा ताकफल ओ बदलनी खर्चा करनी संघ आबुनी चैलेंज खाइया नों खाइयो ताई गुबुन पार्टी किन्तु नों सावले नगो आसाय कांग्रेस नगो आसाय किरीट विक्रमादित्य बाहादुर आपको एमपी कांग्रेस के एमपी अब विभू कुमार देवी बाबा बोलो एमपी अंखा मंत्री अंखा बिना लिखा यूजेस समाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र दमातिया द्राउरिया विजनांकल हरिनाथ देवर्मा सम तापमत हरिनाथ देवर्मा तंख बसिया मानिया बड़ मिलाइखा आबुनी बोलो आईएनपीटी एनएसपीटी एनसीपी पार्वत्य लोकदल उसुक आसाइखा अवगत मिलाइखा आबुनी बोलो तब शुद्ध आईपीएफटी तंख ताई बिशी कथन कुनै थामसक पातिना नबाबो नाय त्रिपुरा मथा ताक कोनो किसान उपजात दङ आबो माथा नाय तामजे लगे माथा नाय नीति करुई कर्मसूची करुई लक्ष्य करुई तामो शान ठीक करुई पुइलाहीन पुइला जाति पुलव जाति नो पार्टी पार्टी बाय गया पार्टी खाई खाई त्रिपुरा सारा कमर्थन नाय किन्तु
কইলা জাতি বলব জাতি হইতে পার্টি ফাইকা ত্রিপুরা মথা ফাইকা মশাখা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও ত্রিপুরাল্যান্ড নিভাবে খান্নাই 2023 বিধানসভা থাকা ওয়ান লাস্ট ফাইট আবনো আনি পাইথাক সভা 2023 বিধানসভা নির্বাচন এটাই আমার রাজনৈতিক জীবনের শেষ লড়াই, ত্রিপুরা মথার জীবনের শেষ লড়াই। এই বিধানসভা থেকে যদি আমার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড না হয় তাহলে আর কখনো হবে না, আমিও রাজনীতিতে থাকবো না, রাজনীতি থেকে আমিও চলে যাব। আঙ্গরণী और अंबियाताई